Like, subscribe and get notified. A 250 millimeters diameter water pipeline burst at Khandepar, leading to the wastage of thousands of liters of water on Thursday. During a roadwork on Khandepar Highway, an earth excavator damaged the pipeline, resulting in a massive fountain of water. The repair work is in progress on a war footing, with sources estimating completion by 4 p.m. थंय सध्या काम चल्ला पळय न्ही ते नॅशनल हायवेचे काम चल्ला रोड वायडनिंग आनी सर्विस रोडाचें काम चल्ला. आतां जेन्ना जेसीबी पोकलीन थंय घालता कटिंगाक तेन्ना पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंटाची जबाबदारी आशिल्ली की तेंच्यांनी थंय तेंगेलो एई जावं जेई थंय एक्चुअली सायटीचेर आसपाक जाय. जर तेंकां टायम ना जाल्यार तेंच्यांनी जो रोड प्लॅन आसा पळय न्ही खंयच्यान पायपलायन 250 ची गेल्या खंयच्यान 750 गेल्या खंयच्यान 1000 mm ची गेल्या हो तेंचे कडेन प्लॅन आसपाक जाय पीडब्ल्यूडीचो आनी तेंच्यांनी तो हायवे हँडओव्हर करपाक जाय. आनी हायवेच्या इंजिनियरान जेन्ना एक्सकेवेशन करच्या पयलीं तो प्लॅन ड्रायव्हराक दाखोवपाक जाय जेसीबीचे की जेसीबीचे ड्रायव्हर जे आहा पळय न्ही ते मोस्टली यूपी नाल्यार बिहारचे आसा. तेंकां काय स्वप्न पडचें ना हांगा खंय पायपलायन आहा ती. मागीर तेंकां गायडलायन दिवपाची तेंकां रोड मॅप दिवपाचो आशिल्लो ही पीडब्ल्यूडीची जबाबदारी आशिल्ली. तेंच्यांनी हे फाटले हेजे फर्स्ट जेन्ना फेस आशिल्ली हायवेची तेन्ना अशें चलतालें तेन्ना आमी पीडब्ल्यूडी कडेन रिक्वेस्ट केल्ली की तुमचो जो पायपलायनीचो रोड प्लॅन आसा पळय न्ही तो हायवेक सबमीट करा आनी हायवे मागीर तेंगे जेसीबीचे ऑपरेटर आहा पळय तेंकां दाखयतली की बाबा इधर 2 मीटर के नीचे पायपलायन है इधर एक्सकेवेशन थोडा कम करने का. ऑपरेटर कितें आसा तेंकां सांगलें हांगा खणा ते खणटा पण डिपार्टमेंटाची जबाबदारी न्ही ती करपाची. ह्या आतां फाटल्या 10 अशेंच जालें मोठ्यो मोठ्यो पायपलायनी फोडल्यो.